Background ko din yung video ko kung saan niliputhat na ito kung isi video mesa na ko so video ke all in one. Ini तुम कभी कभी समय चैनल लो Facebook, Instagram, YouTube पे datang kalau bos kami ini jasa mereka channel ke YouTube पे tangkap long lagi channel तो nak lah. YouTube tangkap long tu channel tu bukan lagi tangkap. Mesin dong apa so di bang Facebook पे tangkap tu sampai di long nanti malah proses dari cek pe di sisi nang tambah pun nalar tu mereka video bilang nanti tak tahu cara belo kerja केस को सांसी खुली नंगी मार लापेन मोनिटाइज को सांसी अप्लाई नंगी मार लाहाय पुथा जानानै तुखाना थामला को जास्ति लगा तो video के चेंग बेनि दुलां फरन दादा फेसबुक पेन तंका की लंगी फंजी एसडी हिनी के कंप्लेन नंगी दो मते के क्लेम नंगी दो जे फॉलोवर्स कंप्लेन नंगी लापेन व्यूज बान 60,000 मिनिट प्ले नंगी कौन सा मेल बang so video long 6 lahay complete play pin pen da monetize apply long lo lagi ko सांसी का apply नंगी मार लाके ni la bang so video long ang ko da si video ke cheng bagi dulang फरन ani bang sonta kanang tuma HCS satu request lo nami tuma data claim no lagi video kan like tin non la pen channel long sa tumi dute subscribe non la pen ang jepi nang di foto mata sharing non dan ke video le bang cheng non da si dona tum nami tu Facebook pen tangka ke kumai kante sini di claim nang itu profile ke nang tum abang tin long da samai do re bogasi profile pen tong nang di kami claim tuma mate original page si kuli nang profile long no si nang di काम क्लेम जी बोलते प्रोफाइल फंस तमें पेज पे कन्वर्टेड में पेज हमें कन्वर्ट जी फंस तमें नहीं लबांग सो वीडियो लोग हम पापा नाल कुन लिंक हां बोलते अपरांग ने वीडियो सेमार टाइम दोलो हला दस तमें नाल कुन लांग म लिंक ने डिस्क्रिप्शन में दे लो नाल कुन लांग हम लबेन पेज खुली जी तमें नाल कुन ओरिजिनल पेज खुली जी मतलब सेपरेट पेज खुली जी बोलते खुली जी है बोलते नहीं वीडियो अपरांग सेमार एलो हला बच्चो लिंक लो नाल itu lambda mungkin no link di description no konde for important video ante that's not to lambda jadi ini bagian dicek pengen step by step Facebook earning process ban itu jet nanti tu mana thamna ko jadi cek si nanti tu claim nanti bang Facebook kan tangkap si palongi mate monetize apply di bolte lagi 5k followers lapen 60,000 minute views play back nanti na lele bolte nang tu monetize apply no consta me pini dari nang thampo the high complex pin pen daily pin pen tami nang tu monetize apply me lagi kosong si apply nang di ma kan daily nang thampo ko ऐसे अपना सी किचनी नंगी के नाम सट केला हंडो नाले तुम प्रोफाइल पे तमे नाले तुम पेज कन्वर्टेड में नाले तुम पेज जों से कन्वर्टेड लो बोलते लदाख नाले फ्रेंड लिस्ट को आंच की तो मत नाले तुम 4000 बा 5000 ले फ्रेंड लिस्ट दो तो वर्क फ्रेंड्स कन्वर्ट ला लेसी लदाख पे तमे नाले तुम पैसा कमाई ईमेल tapi ladaख kosong si प्रोफाइल पर पेज पे कन्वर्ट नहीं मानला बांग ले लेनी ना हम कॉलेज नाले तुम तमे ना Nah, kami pun apa sih? Nanti Facebook open, elo boleh lihat nanti profile doji, profile om klik no, profile om klik elo profile up biar lo right side lo 3 dot line doji, macam 3 dot doji, lihat 3 dot om klik no, anke up biar सबसे पसंद चलना, lihat professional mode bodo, nanti तुम लोग professional mode turn off bodo जी, बस तमिल lihat professional mode turn on करी जाना, on देना professional mode anke nanti तुम आंसी friend list की तुम आंस तमिल nanti तुम convert पंच convert ला langsung hendak profile pen kami claim nanti ke tapi langsung nanti तुम जो भी separate page खुली जी personal page खुली जी बोलते लगे nanti तुम मोसम 3 line लोग दामन हमसों सी इनके अभी आप पसंद जानो page option दोजी लगा page लोग click नो इनके create page बोलों दोजी लगा create page लोग बेर नो ताकि इसी ही ने लोग तुम को ताकि step दो complete nanti lah step complete lah अंके nanti तुम page tanggal को यहाँ पे नो next बंग के चांदी nanti बंग के ये monetize को तुम से apply nanti mah aja तुम ना थाम पिलो बस तमें ini तुम कार बिल करना है थाम आसान पे नहीं detail मते इसी step by step नंग थाम पिलो बोले तुम क्या अभी monetize apply नंग जी आ रोन के नंग थाम नंग बे जब तंका लोग पारोन बना नंग थाम नंग लो जब monetize apply नंग जी को सोन मा ओके पी नंग जी मा पी documents को सोन नहीं मा लहाई बंगे नंग तुम नंग थाम बावे जैसे पी नंग तुम चेक पे जो step by step नंग थाम लगो तंके नॉन के 40 दाम ना monetize apply ले 40 दाम ना Facebook open dete mena profile on klik nang pom mena profile on klik delo te ladak nang tum theng nang klai see dashboard podo ji ladak see dashboard long klik nang po klik delo polote la pu right corner long top long monetization doji monetization long klik nang po nang tum theng no la pu sonang klang yo earning long ta well done tu nang klang lage monetize apply melo la start long klik nang po kai kai ji fan start long klik delo te nang tum theng no la pu sonang klang po sabso left side na tu scroll nang po an ke add payout account doji add payout account klik lang po klik dalo pete ladak nang so long get started sin nang client tani long next nang klang rong lo next long klik dalo te dak legal name first name la pen last name klik nang po la pen date of birth
voter ID ba documents long PC do ma la sort teng sila dak date of birth tame la pen mena men se tame che erna ko la pen la dak country select nang po itung India lo India select po India select dalo te next click dalo te nang tum thino lo poson sik lang po la dak ta India do philo la pen la dak business type la dak handlo muni tung sik sak sak la pen la dak ki click na bang ke la dak first along la individual bang si click nang po la dak athela ke nang li university claim ati di la si individual se click nang po click data philo te la poson sik lang po nang tum thino la pen la dak ke legal first name second name ta do pte se apply milol hai ke private address atim ke nang li village amen lo la pen town city ke liting ke avidet po banang litum dipu pulute dipu letok dong sta me sitani li karbiang long asam puti tok pola dak jeniba karbiang long asam tok dalo te ladak district region sita make asam lo la pen pin code ladak ke try na po pin code buna elo te ladak ke nang litum pan card along a number pinai pan card number pl te dak gst number ave pulote ladak elitung giduk tunga gst number ave la sila dak bang click dia nang pola ber dimlong dak click dalo te next click dia nang po next click dalo te nang tu matheng no isi a page na kholi thu po nang litung ladak thek long ji yo ladak a jata ber nang nilo la sila dak bang ke nang litung bank transfer bang se click nang pola first long bang an ke dak click dia nang po dak click dalo te nang litum theng no ko new page na ji kholi thu po jo la puson hello ladak nang li men bank long men si chi thap nang po first name last name la pen dak ke IFSC number pin nang po nang li passbook long joy kepen long eng ji chi check dam lo te ladak passbook along akut pin nang po dak pi delo lo te la ber bank ke nali tum thek long thuji isi ke 829 do la ber bank ke passbook number si pin po dak account number pi delo te dak link payout method dim long si click nang po link payout method long click delo te nali tum theng puthot isi page nang chi kholi thu po ladak add your text info ladak add text info long bang si click nang po ladak lake click back nang ji dak click delo te ladak nang tum log in thu nang ko ta hai lake nang tum log in na non log in delo te continue as pul nang men do pola da continue long click nang po continue long click delo te ladak bang ke ber nang ji bang dak no si ber lap nang po athenal tum ge US amunit kali Indian matidi lati no click lap nang po la pen ladak ke asap so ladak ke select one country bang click nang po ladak jinba elitum ke nang litum samay chini lo India country se do la ladak India abang si select po ni list tam India se select lo enke ladak next click dia nang po next click dalo pe ladak sap isi hini ko fill up nahi do next click dia nang po next click dete bapram terang dakta next ladak bang ke click nahi bang 0% off US la bang se click nang po 0% bang si enke next click dia nang po next click dalo te nang litum theno la pusona chi clank puyo la si ladak ta sub signature chipi nei nang li full name chipi nang po passbook long ko son nang men do mala son chipi nang po next click dia nang po ke next click develop te nang li tum theng no isi le son a form nang chiklang ko chi check pa main on chi check pa mera an ke submit click in on submit elo pole te la da ke don doji don long clicking on don long click elo te la ke nang li tum monetize tang elo $25 playing lo te nang li passbook long poisa ang che thapo Indian money convert pe nang che thapo Jadi untuk punya video lah, masih dalam tonton langsung language yang kita link sampai kita lah, langsung kan video silang long biar dipan knowledgeable, video silang long biar dipan langsung channel kan subscribe dia nong sampai notification all on dia nong lapen nang di situ langsung tuh anu kaplek tak pasal na apa sih anu kaplek kontak panon lapen labang scroll video dah anu kaplek lo nang di situ nang di situ long cerita nong Jula Facebook long itu nanti alu tu nanti I need boyfriend, I need girlfriend lah, post single lah, post atau bukan kami dalam scroll video balik kamu lah tu sampai ahli pada na, angke lah tu sampai angka ini pada mana ini tu karbijan sih cuma nak tu tu karbijan mana ini konten ini karbijan sih karbijan ke siapa yang lo lah ini tu sih cuma nak konten ini saya dah don lah teacher mari saya dah lah sih Nang itu sampai informal, apa itu sampai labang pro itu sampai paling. Nanti kita mungkin next video long, kalau tak bisa nanti itu di luar video policy. Kita mungkin next video long, demi kami kurang.